السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih banyak Habib Kazim wa ashabi wal jamaah. Syukran jazilan بهذا المولد الجميل bagus masya Allah والمبارك وهذا الذكر مجلس الذكر الذي هو من روض من رياض الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم رياض الجنة فارتعوا فيها وهذا منها. جنة في الأرض في بيت من بيوت الله فالحمد لله على ذلك. We thank Allah subhanahu wa ta'ala and we thank Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Love of Rasul sallallahu alaihi wasallam is joining us here in this house of Allah subhanahu wa ta'ala. And we thank those who organized this meeting, Habib Kazim Al-Kaf and his brother and his jama'ah, his friends and this jama'ah here. Thank you for coming. I feel, listening to you, I feel the love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and I feel, I experience the obedience to the ayah of Allah subhanahu wa ta'ala, Sallu alayhi wa sallimu tasliman, which means a lot of salat, a lot of salam, with shawq and mahabba and ikhlas, mashallah. So thank you for that. يكاد من الشوق الفؤاد يطير. And from love for Rasul sallallahu alaihi wasallam, I say just like Habib Ali Habshi radiallahu anhu, that my heart is almost jumping out to fly to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina. And for sure also we believe that he is here with us. As we say, sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulullah. Sallu alayhi wa sallam taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, beliau memulainya dengan puji syukur kehadirat Allah di atas majlis malam ini. Beliau berterima kasih kepada Dai Allah Habib Kazim bersama saudara-saudaranya karena mengadakan majlis seperti ini. Para hadirin, inilah suatu bukti kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta inilah yang membuat kita bersatu malam ini. Beliau juga membayangkan bahwa kalau beliau mendengarkan bacaan selawatan dan maulid dan lain-lainnya, beliau sebenarnya bersemangat, sudah cukup, ya, tidak usah berbicara banyak pun sudah sangat menggembirakan. Bahkan beliau merasa dalam hatinya tuh pengen keluarkan segala isi hatinya karena membayangkan cinta terhadap Sahibul Maulid dan Habibul Hashim. Ya, bagaimana nikmatnya dulu dalam majlis seperti ini. Nah, ini satu dari gambaran cinta yang ada di dalam hatinya seseorang terhadap Rasulullah SAW. Salat on the Prophet sallallahu alaihi wasallam is ibadah. And it is ibadah that Allah subhanahu wa ta'ala commanded to all of the believers. Said, Ya ayyuhalladhina amanu. Sallu alayhi. So, but in order for us to understand how big this ibadah is and how important this ibadah is, Allah attributed this ibadah to Himself. And it is the only ibadah that Allah subhanahu wa ta'ala attributed its action to Himself subhanahu wa ta'ala, that He is doing this ibadah Himself, and subhanallah, this is impossible for us to understand, but for us only to understand that it's very so important that Allah Himself is doing it. And then He said, and His angels are doing it. So therefore,
There is nothing like Allah subhanahu wa ta'ala. But if you like to be happy to join in the ibadah of the angels who never stop doing this ibadah for Allah subhanahu wa ta'ala, and this particular ibadah consists in what? On making salawat on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then Allah subhanahu wa ta'ala, He made it the proof of Iman, because He called all the believers. He said, Ya ayyuhalladhina amanu, all of you, do this ibadah. That means it is a proof, demonstration and burhan of your Iman. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Para hadirin, beliau menjelaskan bahwa membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Kita duduk berkumpul di sini membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melaksanakan ibadah. Tetapi beliau bilang ibadah ini istimewa, berbeda dengan semua ibadah-ibadah yang ada. Karena membaca selawat kepada Nabi berupa ibadah di mana Allah terlebih dahulu melaksanakan ibadah tersebut. Orang beriman kalau ingin berpikir, kata beliau, tidak masuk di akal bagaimana suatu ibadah Allah melaksanakannya. Tetapi Allah buktikan bahwa selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diamalkan dan dilakukan oleh Allah terlebih dahulu, kemudian malaikat, kemudian terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Begitulah ayat yang kita hafal, innallaha wa malaikatahu. Jadi beliau jelaskan bahwa segitu mulia. Jadi selawat ini bukan ibadah biasa. Dalam beribadah kepada Allah, selawat ini yang paling agung dan istimewa karena ibadah ini dilakukan oleh Allah terlebih dahulu. Maka orang-orang yang berselawat kepada Nabi bersatu dengan malaikat dalam ibadah. Dan malaikat Allah tidak pernah berhenti dari ibadah. Nah, begitulah untung, kemuliaan orang yang membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya dia berbarengan dengan Allah dan seluruh malaikat. Itulah keagungan dan keistimewaan. Allah subhanahu wa ta'ala began the Holy Quran with A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. He began the Holy Quran with the Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. And he called Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. His attribute in the Holy Quran is Rahmatan lil Alameen. And he described him and he said, Bil-Mu'minina Ra'ufun Rahim. So the attribute of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala brought it up and reminded us that He is Rahmatan lil Alameen. He is Rahmah itself. And Allah subhanahu wa ta'ala attributed this attribute of Rahmah to Himself in every surah of the Holy Quran. In our Mazhab Shafi'i, every surah begins with Bismillahir Rahmanir Rahim, always reminding us of Rahmah, 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 Rahmah. And the Holy Prophet in the Hadith also, sallallahu alaihi wasallam, he said, Innama ana rahmatun muhdat. Yani I am nothing except Innama adat hasr. Yani nothing else except just that, just Rahmah, gifted to creation on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Para hadirin, beliau bilang kita melihat Allah Subhanahu wa taala memulai Quran dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, tiap-tiap surat dalam Quran semuanya ada bismillahirrahmanirrahim. Tujuan Allah memberitahu bahwa diutusnya Rasulullah SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Yang harus kita lihat, kata beliau, Rasulullah itu sudah rahmat dari seluruh alam. Rasulullah sendiri adalah rahmat. Jadi bukan rahmat Allah melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itulah rahmat Allah yang paling besar untuk makhluk Allah. Beliau bilang ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim diulang-ulang berkali-kali. Bahkan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa luasnya rahmat Allah terhadap makhluk penciptaan Allah.
Rasulullah itu adalah rahmat Allah. Bukan Allah berikan rahmat melalui Nabi Muhammad, bukan. Nabi Muhammad yang adalah rahmat Allah yang terbesar. Sehingga Nabi dalam hadis menyatakan sesungguhnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Rahmat hadiah yang diberikan oleh Allah sebagai hadiah kepada makhluk. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamd, the glorification to Allah alone. So it is a hamd together with Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, Alhamdulillah. And then he named himself Rabbil Alameen. And what name did he give to Sayyidina Muhammad, his Prophet ﷺ, in the Holy Quran? He gave him two names. He gave him the name Ahmad and he gave him the name Muhammad. And both of them, they come from Hamid, Hamida, from the same word that Alhamdu, which is for Allah subhanahu wa ta'ala. This is to show the maqam of Sayyidina Muhammad is impossible to understand. And Muhammad is صيغة التأكيد والتشديد والمبالغة لما هو أهل لأن يحمد. يعني Holy Prophet Muhammad, he is deserving of praise. He is deserving of salawat. As much as how much, you cannot know how much. There is no limit. So this, for us to understand the salawat of the malaika non-stop, from beginning until Qiyamah, from beginning of creation until Qiyamah, we don't know how many angels. There is no limit to their number, and we don't know how many salawat and how different salawat, the quality or quantity of salawat, impossible to put a limit on it. And all this is contained in the sigha of Muhammad, yani a lot of hamd. And Ahmad, same thing, because it is a mubalagha in the act of making tahmeed. No one can do tahmeed of Allah subhanahu wa ta'ala more than Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is Ahmad al-Abidin, Ahmad al-Ibad billahi subhanahu wa ta'ala. That's Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, he is the most Muhammad, and that is another meaning of Ahmad. Yani Ahmad al-Nas, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأحمد العباد بالله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. And all this is, there is ishara to all this in the word Alhamdu, which begins the Surah Al-Fatiha after the Basmala. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. وصلى الله على سيدنا محمد. And that's what everyone begins their speech with, Alhamdu wa Salat. And the Hamd goes to Allah subhanahu wa ta'ala, and the Salat goes to Ahlul Hamd في الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. Para hadirin, beliau menjelaskan sesudah Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran, Allah menyebut dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam kalimat Alhamdu itu ada 3 huruf yang sangat penting menjadikan arti yang sempurna. Ha, mim, dan dal. Hamidah. Itulah puji-pujian bagi Allah. Pujian hanya untuk Allah. Memuji yang berhak dipuji cuma Allah. Nabi Muhammad SAW diberikan Allah 2 nama yang besar. Nama Ahmad dan nama Muhammad. Adalah 2 keistimewaan yang khusus bagi Rasulullah SAW. Di mana Allah ingin menjelaskan kepada alam semesta, kalau dia disebut dengan Ahmad, dialah orang yang paling luar biasa di dalam memuji Allah. Tidak ada satupun makhluk Allah bisa memuji Allah sehebat Nabi Muhammad memuji Allah. Maka dia disebut Ahmad. Di dalam memuji Allah tidak ada makhluk yang paling baik, yang lebih benar, yang paling sempurna di dalam memuji Allah kecuali Rasulullah SAW. Maka dia disebut Ahmad. Yang kedua yang Allah berikan kepada dia nama Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahukan kepada alam semesta, dialah orang yang lebih berhak dipuji, yang paling berhak dipuji. Puji-pujian untuk Allah dan untuk dia, tidak boleh untuk yang lain. Itulah Muhammad. Jadi kalau Ahmad, dia yang paling sempurna dalam memuji Allah. Tidak ada satu pun makhluk memuji Allah seperti
Tetapi kalau dia disebut Muhammad, seluruh makhluk wajib memuji. Hak untuk dipuji cuma dia sendiri. Satu-satunya ciptaan Allah yang berhak dipuji dan mesti dipuji dan harus dipuji. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi gelar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nama. Kemudian beliau jelaskan bahwa di situ Allah menyatakan alhamdulillah, puji-pujian itu hanya bagi Allah, dan Allah menyebut namanya sebagai Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Nah, kita tahu bahwa tiap-tiap orang memberikan sambutan, memberikan kalimat-kalimat di hadapan umat, dia akan bilang puji kepada Allah dan selawat kepada Nabi. Dua itu pasti. Semua orang dalam memberikan ucapan akan menyatakan segala puji bagi Allah. Kalau orang Sunda bilang lampung di payung, memuji syukur kepada Allah. Tekakantun, selawat salam Nabi. Pasti itu bergantian. Pasti berikutan. Puji Allah dan selawat kepada Nabi. Karena dia orang yang berhak dan satu-satunya hak untuk dipuji cuma beliau. Itulah Muhammad dan Ahmad yang diberikan Allah kepada kekasihnya Rasulullah SAW. One of the big specialists of Quran among the Sahaba Kiram, Ubay ibn Ka'b. One time he came to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and he said, Ya Rasulullah, inni uhibbu an usalli alayka fi du'ai. I love to, whenever I make dua, I love always to make salawat on you. So how much I should make salawat on you? أجعل ربع صلاتي عليك. يعني shall I make 1/4 of my dua just salawat on you? And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, in fa'alta فحسن وإن زدت فخير. If you do that, it is beautiful, it is very good. And if you do more, it is even better. خير. Said, Ya Rasulullah, أجعل نصف صلاتي عليك. Shall I do half of it? The Holy Prophet ﷺ said, if you do that, it is good. If you do more, it is better. He said, Ya Rasulullah, 3/4, that's the same thing. If you do more, it's better. So he said in the end, Ya Rasulullah, I will make all of my dua just salawat on you. And I don't ask anything for myself. I just make salawat on the Prophet ﷺ. For all of my dua, every dua, all of it for you. He said, إِذَنْ كُفِيتَ دُنْيَاكَ وَآخِرَةَ. Yani, it is enough. It will bring you every good, every need that you need in this dunya and in akhirah is taken care of. Yani, this salawat on the Holy Prophet, it is like Rasulullah ﷺ is making shafa'ah for us in every time that we do salat on him, in dunya and in akhirah, and in qabr and on يوم القيامة. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Beliau menjelaskan bahwa ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Pernah Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahu, bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, saya itu paling senang kalau berdoa ada selawat kepada Nabi. Kata Ubay bin Ka'ab, saya itu senang kalau doa itu ada selawat kepada Nabi. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, Ya Rasulullah, bagaimana baiknya? Apa saya 1/3 dari doa itu isinya selawat aja? Tanya sama Nabi. Saya kalau doa itu paling enak ada selawat kepada Nabi di dalam doa saya. Saya mau tanya sama Nabi, kalau saya doa itu 1/3 aja isinya selawat aja, jangan doa. Apa kata Rasulullah? Iya 1/3 juga bagus, tapi kalau kau tambah jauh lebih bagus. Nabi bilang. Kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana kalau setengah dari doa saya itu isinya selawat aja? Kata Rasulullah, setengah juga bagus, tapi kalau kau tambah, kau jauh lebih bagus. Kata Rasulullah. Kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana kalau 3/4? 3/4 dari doa saya itu semuanya selawat kepada Nabi. Kata Rasulullah, 3/4, 1/4 udah bagus. Tapi kalau kau nambah, jauh lebih bagus. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Kalau begitu mulai sekarang
doa saya semua selawat kepada Nabi. Saya nggak minta apa-apa sama Allah. Saya cuma selawat aja kepada Nabi. Saya tidak akan minta apa. Doa saya cuma selawat aja. Apa kata Nabi SAW? Yang demikian Allah akan mencukupkan segala kebutuhanmu dunia dan akhirat. Allah akan cukupkan kau di alam kubur dan di atas para manusia. Selawat kepada Nabi SAW akan menyempurnakan segala hajat dunia dan akhirat. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, ya udah saya tidak berdoa lagi minta apa-apa sama Allah. Saya cukup berselawat kepada Nabi di seluruh doa sampai begitu. Besar dan manfaatnya orang yang berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. One time some people, they were saying, oh, we love Allah. We love Allah. We love Allah. And then Allah sent them a message. He said, don't say that. Don't say you love Allah. If you say you love Allah, if you really claim that you love Allah, go and follow Rasulullah. Love Him, obey Him, do as He says, and be with Him, support Him, and then Allah will love you. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. He said to the Prophet ﷺ, tell them. He did not even address them. He said, you tell them, if you claim to love Allah, then follow me. And that is the proof of your love for Allah, as much as you follow me. And then Allah will love you. So imagine how much Allah loves the Prophet ﷺ himself, because he is the cause for his loving those who love him. And the Holy Prophet ﷺ explained to us how much to love him in his hadith. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Yani, you will not be truly a believer in that verse that you say you claim you love Allah, follow me, and you will not follow me truly until you are able to do that. To love me more than your children, your parents, and more than all people. And then, at that time, Sayyidina Umar said, Ya Rasulullah, I love you more than my parents, and more than my children. And more than all people, except myself. And then Rasulullah said, no, even yourself. Because al-Nabi awla bil-mu'minina min anfusihim. The Prophet is more deserving of love of the believers than their own lives, their own souls. So he said, no, Ya Umar, even more than yourself, you must love me. So Sayyidina Umar, he went and he examined himself, himself, his love. Do I love really? Sayyidina Umar. This is the mark of the believer. Sayyidina Umar teaching us that even the highest of the Khulafa Rashidin and close to Rasulullah ﷺ and love to Rasulullah ﷺ, check him if he has iman. Even Sayyidina Umar, he would run after Huzaifa ibn al-Yaman when the Rama asked him, Ya Huzaifa, Rasul ﷺ told you the names of the munafiqeen. Am I one of them? He was checking. He was afraid. He would say, no, never say, no, I am finished. I am okay. No. The mark of the believer is, don't we should, but always say, Ya Rabbi, forgive me. Ya Rabbi, irham ضعفي, irham عجزي. Ya Rabbi, قوي إيماني. Ya Rabbi, تجاوز عني. اغفر لي خطيئتي وذنبي. Like that. Complete tawbah all the time, and don't consider yourself better than Fir'aun or Namrud. Like that, that's the teaching of the Salaf al-Salih and of the Khulafa al-Rashidin for us. And so, he said, Ya Umar, more than yourself. Sayyidina Umar, he did not say immediately, yeah, more than myself. No, he checked, because he has to be sincere, ikhlas, and then he checked his heart. Then when he saw his heart, he gave light. He went back and said, Ya Rasulullah, now I love you more than myself. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Para hadirin, beliau menjelaskan bahwa boleh jadi
kita ini di antara orang-orang yang dulu di zaman Rasul ada manusia-manusia mengaku dia mencintai Allah, dia mengaku dia dekat dengan Allah, dia beriman dengan Allah. Allah turunkan ayat, bukan Allah yang berbicara kepada manusia-manusia, tapi Allah suruh Rasulullah ngomong sama itu orang. Jangan ngaku-ngaku cinta sama Allah. Yang ngomong begitu bukan Allah. Allah suruh Nabi Muhammad yang ngomong. Kau ngomong sama mereka, jangan sok ngaku-ngaku cinta sama Allah kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad. Cinta kamu kepada Allah tak usah diomongin. Allah pengen lihat bagaimana kamu ikut Nabi Muhammad, bagaimana kamu dekat dengan Rasul. Allah turunkan ayat Qur'an untuk Allah tertentu. Di situ Allah ingin menunjukkan pertama betapa besar cinta Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang mengaku cinta terhadap Allah kalau tidak dekat dengan Nabi Muhammad, tidak ikut ajaran Nabi Muhammad, Allah tidak terima cintanya dan Allah tidak mengakui cintanya. Satu, kata beliau bahwa ayat itu Allah menunjukkan betapa besar cinta Allah terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah sendiri bilang dalam satu hadis, kalau orang yang beriman kepada Allah ini mendengarkan hadis ini harus jadi pelajaran. Kata Nabi, kalian tidak termasuk orang yang beriman. Ada ulama mentafsirkan tidak sempurna iman, tapi beliau sebutkan tidak termasuk orang yang beriman kalau sampai dia tidak mencintai Rasulullah melebihi cintanya terhadap ibu bapaknya, anak-anaknya dan manusia lainnya. Nabi ngomong gitu. Rasulullah bilang tidak termasuk orang yang beriman, melainkan dia mencintai aku lebih dari anak-anak, lebih dari ibu bapaknya dan manusia manapun. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi bilang, ya Rasulullah, saya cinta kepada Nabi lebih dari orang tua saya. Saya cinta kepada engkau lebih dari anak-anak saya, dari manusia manapun. Cuma saya lebih mencintai diri saya daripada Rasul. Saya lebih mencintai diri saya lebih dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jelaskan kepada Sayyidina Umar bahwa Sayyidina Umar datang kepada seorang sahabat Huzaimah untuk bertanya, karena kata Rasulullah, saya akan memberitahu kepada Huzaimah nama-nama dan daftar orang-orang munafik. Saya beritahu kepada Huzaimah nama-nama dan daftar orang-orang munafik. Datang Sayyidina Umar bilang, ya Huzaimah, mungkin saya termasuk munafik yang dibilang sama Nabi. Setiap hari menangis mengintrospeksi diri. Para hadirin, siapa tidak tahu Sayyidina Umar? Siapa tidak kenal Sayyidina Umar? Inilah urusannya dengan Nabi Muhammad SAW. Lain dia lepas kalah. Tiap hari dia marahi dirinya, introspeksi dalam dirinya, mencari-cari tahu nilai cinta terhadap Nabi harus lebih dari dirinya sendiri. Sampai menemukannya, dia datang kepada Nabi bilang, ya Rasulullah, sekarang saya sudah yakin cinta saya untuk Nabi lebih dari diri saya sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang tidak ada kompromi dalam urusan agama, tapi cinta terhadap Nabi benar dia harus jadi nomor satu. Itulah cinta kepada Rasulullah, mesti melebihi cinta terhadap manusia manapun, ibu bapak kita, anak-anak kita dan manusia umum. Begitulah kata saya. Mark the proof of the rahmah that Allah gave with Sayyidina Muhammad is that He made us, He said to us, you must follow Him and love Him, and it is very easy to be attracted to love Sayyidina Muhammad because we were created from His nur, and the hearts were created to love Sayyidina Muhammad. So it is the fitrah of every heart, جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The hearts were created easily loving Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this was expressed by one of the Sahaba
said, his name is Sawar, and he said, Inna al-ilaha ja'ala laka fil khalqi buddan fa asmaka Muhammadan. The God, Allah subhanahu wa ta'ala, He created for you mahabba, love, in creation, and He named you Muhammad. This is why when people heard about Him, they were attracted to Him even before they knew about Nubuwwah. Even before they accepted Nubuwwah, they accepted the person and the personality of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And they were attracted even by his beauty, just seeing him. And they were comparing him to the sun and the moon. Like this Sahabiya, Al-Rubayya, she said to the great grandson of Ammar ibn Yasir, she said to him, Ya Bunayya, إِذَا رَأَيْتَهُ, whenever you saw Prophet, رَأَيْتَ الشَّمْسَ تَطْلَعُ. You are seeing the sun rising. When you see Prophet, you are seeing the sun rising. And Sayyidina Abu Hurairah, he said, the face of Rasulullah was like the sky, and the sun was moving in the sky. Every different hour of the day, there is different beauty in the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the fitrah of a human being is to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, be attracted to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Physically, spiritually, religiously, and even superficially, but still they are attracted. And then either they accept or they don't accept. Just like the hadith of fitrah. يولد المولود كل مولود يولد على الفطرة ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. حسب قضاء. Similarly, on the day of Alastu Birabbikum, all of the arwah, all of them, they got some of the nur of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And those that took the maximum, those of the nur of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, are Anbiya and Ahlul Bayt. They took the most. Anbiya and Ahlul Bayt and Nubuwwah sallallahu alaihi wasallam. After that, the Awliya, all of the Awliya, and Sahaba Kiram, and all of them. And then less and less and less. And even the Kuffar, but the Kuffar, they were taking the minimum. And they were stopping. Whereas the Anbiya and the Awliya were drinking more, asking more of the nur of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then in dunya, al-arwahu junudun mujannada. The arwah, the souls, they are like soldiers in an army. ما تعارف منها تلف. Those that recognize one another, oh, I recognize you, like I knew you from before, from the day of Alastu Birabbikum qalu bala, and they took in the nur of Prophet sallallahu alaihi wasallam. ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. Those that don't recognize each other, they separate like that. So the mu'mineen are together and the kuffar are together. And the mu'min and the kuffar are far apart from each other. They do not recognize one another. All of this, the things that separate them from each other, is love of Rasul sallallahu alaihi wasallam. The mu'mins have love for Rasul sallallahu alaihi wasallam, and they want to hear more about Rasul. More salawat, more mawlid, more seerah, more shama'il, more khasa'is. More tafsir of Quran, because tafsir of Quran from the beginning to the end is all ta'zim of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for the awliya. So they like to hear those explanations, and alhamdulillah, this is one majlis just like that, and we are happy for that. Sallu alayhi wa sallam. Para hadirin, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya menciptakan kita ini semua dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semua diciptakan Allah dari nur Rasulullah. Jadi sebenarnya kalau kembali mengingat kita diciptakan Allah dari cahaya dari nur dan Muhammad, adalah sangat mudah sebenarnya untuk mencintai Rasulullah. Sangat mudah untuk nempel dengan Nabi Muhammad. Sangat mudah untuk dekat. Karena apa? Karena di dalam diri
Untuk mencintai Nabi itu mudah. Karena apa? Karena ada nur Rasulullah. Kita lahir sudah bawa itu nur. Yang diciptakan Allah kita ini semua dari nur Nabi Muhammad. Bagaimana Allah jelaskan dulu dalam ayat Allah? Sebelum kita lahir sebagai manusia, semua kita ini berada di alam ruh. Semua kita berada di alam ruh. Dan kita dipanggil di hadapan Allah untuk bersaksi. Kata Allah, bukankah aku Tuhan kalian? Kita di hadapan Allah bilang, sungguh kami bersaksi, Engkau Tuhan kami. Begitulah kesaksiannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Hanya saja, ketika berada di alam ruh, ada orang-orang yang mendapatkan cahaya nur Nabi Muhammad itu sepenuhnya, 100%. Ada yang dapat 80%, 75%. Begitulah manusia. Sebelum mereka masuk ruh, masuk ke dalam jasad dan lahir sebagai manusia, itu sudah dapat nur Nabi Muhammad di hadapan Allah. Begitulah para nabi dan rasul yang dapat lengkap, penuh cahaya Rasul. Begitulah para awliya salih dan ahli bait Nabi Muhammad SAW. Dan terus manusia. Maka Nabi jelaskan, kalau kita hidup di dunia sekarang, kita ketemu satu sama lain mudah akrab, gampang akur, mudah bersilaturahmi. Karena apa? Dulu kita di alam ruh pernah dapat nur dari Muhammad SAW. Tapi orang-orang yang tidak dapat nur Rasulullah, seperti orang-orang kafir, tidak mudah akur dengan kita, sulit untuk akrab dengan kita, apalagi memahami Nabi seperti ini karena kufur. Jadi nur Nabi Muhammad dia tidak dapat 100%, tapi dia dapat paling minim dari nur Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya kalau manusia pengen menghidupkan cahaya yang ada dalam dirinya, mudah baginya untuk dekat dan mencintai Rasul. Tapi orang-orang kafir tidak mau. Para nabi dan rasul dapat nur Nabi Muhammad sepenuhnya. Kalau para awliya salihin, inilah contoh hadis seperti ini. Mereka berkumpul, membaca selawat, memuji Nabi, mengagungkan Nabi dengan tujuan menghidupkan nur Nabi Muhammad yang ada dalam diri mereka. Kalau tidak, nur itu akan hilang cahayanya, akan jadi gelap itu cahaya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak sulit bagi manusia untuk dekat dengan Rasulullah, untuk mencintai Nabi, untuk lebih memahami Nabi, itu tidak sulit. Karena ada nur Nabi Muhammad dalam diri kita semua. Nah, kita harus mengasah, mengeluarkan, menjadikan itu cahaya yang terlarang. Beberapa riwayat beliau terangkan tentang Rasulullah. Ada sahabat bilang, ya, kalau kamu melihat Nabi Muhammad, persis yang kamu lihat itu seperti matahari. Kamu kalau lihat Nabi Muhammad, seperti kamu melihat matahari. Dan kalau kamu lihat Nabi Muhammad, itu bagaikan awan. Yang ada awan itu ada matahari di balik awan. Jadi awan itu kan bergerak. Awan itu bergerak. Ada waktunya tertutup tuh matahari, ada waktunya terbuka. Rasulullah SAW setiap detiknya nur Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Setiap detik orang kalau melihat wajah Nabi, nur Nabi Muhammad yang ada di wajahnya berbeda-beda. Setiap detiknya bertambah dan terus bertambah. Dan begitulah kita berusaha untuk mengeluarkan nur Nabi Muhammad yang ada dalam diri kita melalui majelis seperti ini, membaca selawat, mengagungkan dan memuliakan Rasulullah SAW. Karena Allah ingatkan dalam surat Al-Ahzab, Nabi yang lebih berhak untuk dicintai, Nabi yang lebih berhak untuk dipuji. Tidak boleh lagi yang lain. Allah tidak itu. Wallahu a'lam. It is enough that Allah subhanahu wa ta'ala himself called the Prophet sallallahu alaihi wasallam a light. He said, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. And all of the books of tafsir, they say the Nur is Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the Kitab is the Quran al-Kareem. Allah subhanahu wa ta'ala said, Allahu nuru as-samawati wal-ard. Allah is the nur, the light of the heavens and the earth. And then Allah explained that nur, and He gave an example. Did He say that the example of His nur is the sun? Did He say, مَثَلُ نُورِهِ كَالشَّمْسِ? No.
said مثل نوره, and then he explained that the مثل of his nur is Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. That's all of this description is Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Open Tafsir Imam al-Tabari and read in it the tafsirs from the Salaf al-Salih that Imam al-Tabari narrates concerning Ayat al-Nur, and we see that Allah is describing His Nur in terms of Sayyidina Muhammad. So it is, that is the real Nur in creation, more than the Nur of the sun. It is like the sun is the symbol for the Nur of Sayyidina Muhammad. No, the Nur of Sayyidina Muhammad is the symbol for the sun. No. So the real complete light, the complete Nur is the Nur of Sayyidina Muhammad that is circulating in the hearts of the believers. This is why we are happy to be here. Even until the morning, we will be happy to be here, to hear about the Prophet ﷺ. And more nasheed and more qasida and more salawat on him, because Allah is strengthening our ruh with that nur, and inshallah we will have aman and iman in dunya and qabr and in akhirah and in nushur, thanks to that salawat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim sebagai cahaya. Kata Allah, nur, Quran itu cahaya. Tetapi banyak para ulama mentafsirkan ketika ayat-ayat nur yang di dalam Quran dimaksud oleh Allah Rasulullah SAW. Ketika Allah menyatakan Allah menciptakan Quran itu diturunkan sebagai cahaya, yang dimaksudkan oleh Allah nur di situ adalah Rasulullah. Satu. Kita kalau bicara cahaya, kata beliau, matahari juga bercahaya, lampu juga bercahaya. Tetapi bagaimana Allah menciptakan cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitulah Allah turunkan ayat tentang cahaya. Allah menjelaskan Allah itu cahayanya meliputi langit dan bumi. Cahayanya Allah meliputi langit dan bumi. Bagaimana kita bisa memahami di mana-mana ada nurnya Allah, di mana-mana ada cahayanya Allah? Kata Allah Nabi Muhammad SAW. Cahayanya Allah Nabi Muhammad SAW. Begitu Allah jelaskan bahwa yang dimaksud Allah dengan nur, ayat-ayat cahaya di dalam Quran, bukan maksudnya kepada Allah atau cahayanya Allah, tapi Allah menjelaskan cahaya dan Nabi Muhammad adalah cahaya yang Allah SWT. Kalau berbicara cahaya, yang orang majelis seperti inilah kita berkumpul, membaca selawat, berpuji-pujian terhadap Nabi untuk mengembalikan cahaya itu yang ada di hati kita yang sudah mulai gelap, mulai mati, mulai berkurang. Beliau bilang beliau sangat senang kalau disuruh seperti ini sampai subuh. Beliau hanya untuk membaca banyak-banyak lagi selawat kepada memuji-muji Rasulullah SAW. Beliau malah senang, gak usah diisi dengan tausiah dan majelis ilmu, duduk puji-puji Nabi sampai subuh beliau. Karena apa? Itulah satu dari caranya mengembalikan cahaya yang sudah berperang, yang sudah agak gelap, sudah mulai agak tidak jelas dalam hati kita masing-masing. Nah, inilah tujuan kita berkumpul, karena Nabi Muhammad SAW adalah nur yang Allah berikan kepada dunia. Nah, nur inilah Allah jelaskan bukan nurnya Allah, tapi Nabi Muhammad itulah nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentioned in the Holy Quran all the stories of the prophets, the Anbiya and the Rusul. He mentioned them to Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he mentioned how much they endured, and about their iman, and about their sifat, and about their mu'jizat, and about their tests. And all this for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then he said to Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. And he said, وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. And he said, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. And
explained to the Sahaba, this maqam is the maqam of, there is no one closer to Allah subhanahu wa ta'ala than that maqam. The one who is in that maqam, and that is for Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So when the Sahaba al-Kiram saw this ta'zeem, magnification of Allah for the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then at that time they realized that as much as they praise Prophet sallallahu alayhi wa sallam, there is no limit, there is no maximum. As much as you praise him. And Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam himself, he gave carte blanche, open door to Hassan ibn Thabit, who is the chief of the poets of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Like the mazhab of the shu'ara of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Habib Ali al-Habshi, and Dayba'i, and all of the others, the other mawlids, authors, and Musili and Jazuli and so forth, their chief and their imam is Hassan ibn Thabit, and Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to him, to all of his school of the shu'ara, جبريل معك روح القدس معك ما نافحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. As long as you are praising and defending and illustrating Rasulullah صلى الله عليه وسلم with qasida, with mawlid, with salawat, like such as this one, and supporting this with your money, with your presence, with your help, with your love, with your support, like that, and defending those majalis against those who are against the majalis, then Allah is supporting you with Ruh al-Qudus, with the angel of revelation. As long as you defend Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So there is no limit to that. And this is why even the greatest poets, they found it impossible to praise more. Say, كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما تولدها سماء. How even prophets can rise to your description and to your merits, Ya Rasulullah, because you are like a heaven there is no heaven higher than that in creation. Higher than Rasulullah, there is no heaven higher than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he said also, حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. You are, Ya Rasulullah, you are like the necklace of all of the Anbiya. All of the Anbiya are like pearls, like Lu'lu' and Marjan, on the neck of creation, but you are the biggest, most beautiful jewel, unique pearl and jewel in it, and you cannot find a second jewel like that. In all creation, it is impossible. So it is impossible to describe, it is impossible to match. And this is praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that Rasulullah loves. And this also consists in salawat on him. So when we sing Rasulullah anta kada wa kada with our own words, it is as if we are saying Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, but in a different way. This way our salawat becomes more valued, but it is all salawat. And it is all expressing love. إِنَّا نُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا. Para hadirin, beliau menjelaskan bahwa banyak sekali ayat-ayat Allah diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah menceritakan kepada Rasul tentang nabi-nabi yang terdahulu. Kepada Rasulullah Allah ceritakan perjalanan para nabi, sejarah kehidupan mereka, keimanan, ibadah mereka, ujian yang mereka hadapi. Tiap-tiap nabi dan rasul ceritanya diberikan Allah kepada Rasul, diberitakan oleh Allah. Jadi Allah ceritakan sama nabi bagaimana nabi-nabi sebelum Rasul, tugas kenabiannya, ujian dari Allah yang menghadapi manusianya, nilai iman dan ibadah. Tetapi terhadap itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kepada Rasulullah, Allah langsung memuji beliau. Beliau bacakan beberapa ayat di mana Allah memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pujian itu menunjukkan Nabi Muhammad melebihi semua kepada Rasul. Sehingga Allah beritahu kalau kedudukan yang terpuji yang Allah berikan, gak ada orang yang dapat
Jadi Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi tidak menceritakan bagaimana perjalanan Nabi, kekuatan Nabi. Allah langsung memuji Nabi melebihi semua Nabi dan Rasul. Dan Allah beritahu kalau Nabi Muhammad itu posisinya, kalau kita lihat kalungnya yang ada permatanya, yang bikin kalung itu menyatukan tali atau rantai. Ya, ada permata bulat tersusun jadi kalung. Kalau kayak tasbih tersusun coba butiran tasbih. Kalau tidak ada talinya, tidak bersatu. Jadi tidak akan bersatu kalau tidak ada talinya. Rasulullah itu talinya para nabi. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada artinya Nabi. Rasulullah SAW mengibaratkan mutiara yang lebih mahal, yang paling indah dan luar biasa. Maka Allah SWT telah berjanji kepada Nabi, asal dia berasal kalau Allah berikan Nabi kedudukan yang terpuji. Pujian Allah untuk Nabi tidak pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lain. Dan begitu beliau. Bagaimana kita berkumpul di majelis seperti ini? Kita membaca selawat, memuji Nabi. Ada orang membaca selawat dengan kalimat langsung, kata-kata langsung selawat kepada Nabi. Ya Allah, selawat dan salam kepada Nabi. Tapi ada orang ketika menyebut engkaulah bulan, engkaulah purnama, engkaulah matahari, engkaulah segalanya, itu satu dengan selawat kepada Nabi. Menurut beliau, kata banyak para ulama menjelaskan bahwa sama, cuma cara berselawatnya berbeda. Ada orang berselawat kepada Nabi dengan kalimat khusus, selawat kepada Nabi. Tapi ada orang dengan puji-pujian, keagungan untuk Nabi, kata-kata indah seperti beliau contohkan Maulid Al-Habsyi, Maulid Al-Tibai, Imam Maulid Burda dan lain-lain. Mereka itu semua menyusun kata-kata indah untuk mengagungkan Nabi Muhammad, dan itu sama dengan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka ini semua ulama-ulama di bawah seorang sahabat. Kalau tidak seorang sahabat Nabi, ketika Nabi bilang sama dia, kalau berselawat kepada Nabi diiringi, ditemani, didampingi oleh Nabi. Tiap-tiap ada orang berselawat kepada Nabi, dia didampingi oleh Nabi. Ini semua ulama-ulama yang mengarang kitab Maulid meyakini hal ini. Makanya mereka karang kitab Maulid dalam puji-pujian terhadap Nabi, inilah datang malaikat. Jadi kita dalam majlis ini sedang bersama malaikat dalam memuji-puji Rasulullah SAW. Dan tidak pernah ada batasnya, tidak ditentukan jumlah dan hitungannya, tidak ditentukan waktu dan tempatnya untuk memuji Rasulullah, untuk berselawat kepada Nabi. Bebas 24 jam. Orang berselawat kepada Nabi tidak ditentukan oleh Allah, tidak diberikan patokan, tidak dibatasi. Pokoknya selama hayat di kandung badan, sing seueur salawat kepada Muhammad sallallahu. And to finish, I will mention just two dalils, proofs from the Sharia for two issues that I heard that some people were asking for dalil. One is parade, making a parade in the street, and the other one is whirling, like dancing, turning around like that. So for the parade, one time Prophet ﷺ was coming back from Tabuk, the campaign of Tabuk, or one other military campaign, and the people in Medina, they were so happy that they were making a parade. A big parade in the streets of Medina, and the proof of the fact that it was a parade was that there was a woman who came to Rasulullah ﷺ. She said, Ya Rasulullah, inni nadartu an adriba hadha ad-duffa in a'adaka Allah ilayna saliman aw kama qala. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك, يعني fulfill your vow. Ya Rasulullah, I made a vow that if Allah brings you back safe and sound to us again, I will hit this duf at the head of the people, على رأس القوم, يعني in front of the whole row of
people walking. But a woman even. A woman. And Rasulullah ﷺ said, go ahead and do it. If it was ma'asiyah, he would have said, no, change it, do something else. But he said, no, go ahead and do it. And so there she was. A woman in front of all the men and the army and Rasulullah ﷺ himself. It is enough that it was in front of him. And he said, no problem. Go ahead and because people were happy. And Rasulullah let them do it. And it was also ta'zim for the shukr for Allah and ta'zim for Rasulullah and shukr for him also. That's one. And the other one, wording, it is a hadith in the original story is in Sahih Bukhari and Muslim that Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, and Sayyidina Zayd ibn Thabit, Zayd al-Haritha were arguing who should educate the daughter of Sayyidina Hamza, and each one wanted to take her because she was yatima. And Rasulullah said, don't worry, we will solve it. This is in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. And there is a tatimma, continuation of this hadith in Sahih Ibn Hibban, which is Sahih, and Musnad of Imam Ahmad and other books also. The continuation of the story is not in Bukhari and Muslim. What's the story? The story is that during the discussion, Rasulullah he told something nice to each one of those three people. And they were so happy that they started dancing. He said to Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, أشبهت خلقي وخلقي. You look like me physically and morally. Oh, he was so happy. He started dancing. How? On one foot. He would like jump on one foot, and then jump on the other foot, then jump on one foot, then jump on the other foot, and going around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, "Ma hada ya Ja'far?" And he said, "Hada ma yaf'aluhu al-nas amama mulukihim fil Habasha idha farihu fil Habasha." Because he was one of the Muhajirin, first hijrah to Habasha, Abyssinia. So Rasulullah he smiled, he let him do it. And he said to Sayyidina Ali, Anta minni wa ana mink. Yani you are part of me and I am part of you, Ya Ali. Because he was his son, he was raised in his house, the son of Abu Talib. So he was so happy, he started following Ja'far, his brother, and hopping like him on one foot and the other, on one foot like the Abyssinians. And then he said to Zayd, Anta Mawlana wa Mawla al-Qawmi minhum. You are my Mawla, and the Mawla of the people is part of that people. And you are my family, you are my family. Don't worry. And so he was so happy also, he started hopping. So this is the proof for whirling, dancing in front of Rasulullah, and he accepts it and he says, go ahead, no problem, because it shows happiness with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And that's what he loves. He loves to see us happy because of him. Then he is happy with us. Sallu alaihi wasallam. Para hadirin, beliau bilang menutupi apa yang ingin beliau sampaikan, mengakhiri kalimat-kalimat beliau. Ada orang bertanya kepada beliau beberapa kali tentang dua hal. Ya, tentang dua hal. Pertama, berarak-arakan. Ya, katanya kalau jamaah Habib Kazim ini suka arak-arakan, nanti dari kebun kopi sampai ke sini, ya. Orang suka
Dan itu berubah dengan bahagia, berubah. Dia berharap-harap ada orang banyak dia pukul tentang bahagia. Rasulullah pulang dengan selamat dan berbahagia. Itu hadisnya. Jadi berharap-harapan itu bukan dikarang-karang sebagai bid'ah akhlak. Ya, bukan karya ulama-ulama seenaknya, bukan budaya dan tradisi Yahudi atau kafir diambil orang musuh. Dari zaman Rasulullah sudah arak-arakan untuk memuliakan Rasulullah, untuk bergembira kepada Nabi, untuk teriak-teriak selawat kepada Nabi. Karena kata beliau, kalau itu tidak boleh, pasti Nabi tidak larang untuk berbuat. Ketika dia izin sama Nabi, saya pengen arak-arak nih sama orang banyak sambil pukul-pukul kita. Kalau itu tidak boleh, pasti Nabi tidak larang. Buktinya Nabi tidak larang. Nabi bilang silakan penuhi apa yang bermaksud ilmunya. Boleh. Kedua, orang sering bertanya kepada beliau, ini ada orang berzikir atau baca selawat berdiri itu sampai goyang-goyang, kayak orang joget, kaki satu angkat, kaki angkat lagi, ya bergoyang-goyang itu. Ada orang tanya kepada beliau bilang banyak sekali hadis yang sahih. Ada sebagian hadis di Sahih Bukhari, ada yang Sahih Ibnu Hibban dan lain-lain. Ulama bawakan hadis bahwa dari zaman Rasulullah sudah ada yang namanya joget itu. Diistilahkan kalau sekarang joget-joget, kalau kita kan bukan joget-joget gila, ya joget bahagia menggoyangkan badan karena Rasulullah sebenarnya tidak apa-apa, tidak apa-apa sebenarnya, sudah bagus. Ya itu sampai dicontohkan oleh beliau, itu satu kaki lompat, angkat lompat lagi itu, dan sama dengan menari sebenarnya. Dan itu dilakukan oleh Sayyidina Ja'far, dilakukan oleh Sayyidina Ali, dan Rasulullah ada di sini. Dan Rasulullah ikut berbahagia. Sampai Rasulullah nanya sama dia, ini gaya apa kamu bikin ini? Ini gaya orang-orang Habasyi itu kalau bergembira di hadapan mereka suka begini cara gembiranya. Jadi saya gembira di hadapan Nabi, saya bergembira. Jadi sebenarnya ilmunya ada. Ya, kalau orang-orang nggak nyampe ilmunya, kita dituduh nggak benar, dibilang bid'ah akhlak dan lain sebagainya. Jangan peduli kata beliau. Bahkan dari zaman Rasul sudah ada yang begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil baladi al-a'la ila yawmiddin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hatta tadhifa al-ardh wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Amin. Salatan taftahu lana biha abwab al-ridha wat-taysir wa tughliqu lana biha abwab al-ghadab wat-ta'sir. Ni'mal mawla anta wa ni'mal nasir. اللهم صل على سيدنا محمد قرب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وروح الأرواح وغذائها وبارك وسلم تسليما كثيرا وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته إلى يوم الدين وعلى ورثته العاملين وعلى أمته أجمعين وعلينا معهم يا أكرم الأكرمين الراحمين. صلاة تكون لنا نورا لصدورنا وقلوبنا وشفاء لصدور قوم المؤمنين وفتحا مبينا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وتيسيرا لأمورنا كلها وأمور المسلمين يا أكرم الأكرمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين وتب علينا واعف عنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ربنا